दियती पचारो एबे झटती मोर गायक पचारो एबे झटती कालसनपुर दर्शक वृंद आज ये जो शेष उद्यापन रात्र ये जो नाटक चली अच्छी आमर नवरंग गाहाणी ये गाहाणी क्वेश्चन आंसर रे मनमुग्ध हो कालसनपुर निवासी आमर बापिना जेना से भाई आमर गाहाणी महाशय ये जो क्वेश्चन आंसर देले 20 अर्पण कर तत्संगे संगे आमर भगवान विश्वाल से भाई मध्य आमर गाहाणी भाई को क्वेश्चन आंसर देली 50 आउ क्वेश्चन दाता को 50 जय हिंद जय कला रसदर सुता मागो घेन मिनती मागो घेन मिनती रसा सुता पति तते करिले स्तुति रहीण बने पूजिले तोर चरण रण रावण को मात कले निधन आजा कराइले विभीषण गो नारायणी आजा कराइले विभीषण तो पलैबी आ गोटे प्रश्न कानू भाई गोटे प्रश्न पचार आज्ञा घोड़ा घोड़ी करी मुझे ताकू थोइली घोड़ा घोड़ी करी मुझे ताकू थोइली बसी करी मोही जे चिपा चिपी कली घोड़ा घोड़ी करी मो ताकू थोइली बसी करी मोही जे चिपा चिपी कली केतो की पराए तार मुह दिसिले केतो की पराए तार मुह दिसिले मो गाढ़वा लिंगन करी चुंबई भले अशकत पाई अमृतर सटी तार गली पड़ई मु देवता पूजिबी नहीं आहे गाहना मु देवता पूजिबी नहीं आमर पंडित आज्ञा जो पचारि सुंदर प्रश्न घोड़ा घोड़ी होई बणी सोई न थाई धीरे नागर तार चिपी देखई केतकी मोरा ता देह दिसई गाढ़े आलिंगन मुंगर ई भाई देवता नहीं मु बुझई मो गायक मुंद देवता नहीं बुझ आमर जातीय फल
ଆମ ଜାତୀୟ ଫଳ ପୁଣି ହେ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଦେଖ ସତ୍ୟ ଫଳ ବୋଲି ପୁରାଣେ ଲେଖିଅଛି ଏଇଟା ଜୁତ ଫଳ ବୋଲି ପୁରାଣେ ଲେଖିଛି ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମର ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରି ବାଳ ପକାଇ ଆମ୍ବକୁ ପଚାନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରି ଆମ୍ବକୁ ଶୁଆନ୍ତି ଧୀରେ ନାଗର ତାର ଚିପି ଦେଖଇ ପାଚିଛି କି ନାହିଁ ଏହି ଆମ୍ବ ଗୋଟି ଘୋଡ଼ାଇଥିବା ଲୋକ ଯାଇଣ ଦେଖୁଛି ଗାଢ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଅଛି ଭଲେ କେତକି ପରାଏ ତା ଦେହ ଦିଶୁଛି ପାଚିଲେ ଆମ୍ବ ହେ ହଳଦୀ ହେଉଛି କେତକି ପୁଷ୍ପର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲେ ହଳଦୀ ହୋଇଯିବ ଧ୍ରୁବ ଆମ୍ବ ନେଇ ପୁଣି ଯେ ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି ମନ ଚାରିକି ସେ ଆମ୍ବ ଦେଉଛି ଜାଣ ଏ ଭାଇ ଚଷା ପୁଅ ଯେବେ କରିବ ଅନୁକୂଳ ଅଖି ମୁଠି ଯେବେ ହେ ଦବ ସେ ହଳ ଆମ୍ବ ଫଳଟିଏ ପୁଣି ନେଇଥିବ ସତ୍ୟ ଫଳ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ନେଇଥିବ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିହନ ବୁଣିବ ଆମ୍ବ ଫଳ ଏହା ହେବ ମୋ ଗାୟକ ଯେ ତ ଆମ୍ବ ଫଳ ଏବେ ହେଲେ ଆମ୍ବ କାହାକୁ ଦେଲେ ଆମ୍ବ ସବୁରୁଣୀ ଆମ୍ବ ସବୁରୁଣୀ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦେବତା ନା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ଆସିବେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଦିନେ ଏଣୁ କରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ପକଉଥିଲେ ବାସି ଫୁଲ କାଢୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ପକେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମ୍ବ ଆସିଲେ ଯେବେ ପୁଣି ରଘୁନାଥ ଜୁତ ଫଳ ଗୋଟିଏ କରିଲେ ହସ୍ତ ଜୁତ ଫଳ ଗୋଟିଏ କରିଲେ ଦାନ ଭାବର ଠାକୁର ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେ ଆମ୍ବ ଫଳକୁ କରିଥିଲେ ଭୋଜନ ପାଇଲା କି ତୁମ ମନ ମୋ ପଣ୍ଡିତେ ପାଇଲା କି ତୁମ୍ଭ ମନ